لاہور میں جہانگیر ترین کی جانب سے عشائیہ 8 اراکین قومی اسمبلی اور 21 ایم پی ایز کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر اون چودھری بھی دعوت میں آئے۔ راجہ ریاض غلام بی بی بھروانہ، صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال اور اسلم بھروانہ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر اون چودھری کا عشائیے سے دھواں دھار خطاب، کہا جہانگیر ترین نے بدترین حالات میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، آج انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مخلص لوگ پارٹی سے دور ہو چکے۔ رکن پنجاب اسمبلی شیخ سلمان نعیم کی اے آر وائی سے گفتگو، کہتے ہیں جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، فارورڈ بلاک بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ عشائیے میں شریک پارلیمنٹیرینز کا جہانگیر ترین سے مکمل اظہار یکجہتی۔ نمائندہ وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ راجہ ریاض کی تجویز پر شرکاء کا فیصلہ۔ شرکاء نے کہا تحریک انصاف کو سازش کے تحت گروپ بندی کا شکار کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم دیکھیں کون ان کو دوست سے دور کر رہا ہے۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ کی مزید 10 ارکان اسمبلی کو جلد ساتھ ملانے کی یقین دہانی۔ جہانگیر ترین نے شرکاء کو میڈیا پر ان کا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دے دی، کہا دامن صاف ہے، اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ شرکاء کا اظہار یکجہتی کے لیے آج جہانگیر ترین کے ہمراہ عدالت جانے کا بھی فیصلہ۔ ابھی میرے نقطۂ نظر سے جہانگیر ترین صاحب نے صاف تھریٹ کر دیا عمران خان صاحب کو پرسنلی آج، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی نمبر جو دونوں حکومتیں ختم کرنے کے لیے چاہیے، 8 سے 10 سیٹیں اگر وفاق میں چاہیے تو 8 ایم این اے آج انہوں نے شو کر دی ہیں۔ جہانگیر ترین نے گزشتہ روز دوست سے دشمنی کا سوال اٹھا کر وزیر اعظم کو دھمکی دی تھی، آج لوگ جمع کر کے انہوں نے حکومت کو پیغام دے دیا۔ لیگی رہنما مصدق ملک کی اے آر وائی کے پروگرام، سوال یہ ہے میں گفتگو۔ پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب بولے، کسی ممبر نے نہیں کہا کہ وہ حکومت گرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ارکان پارلیمنٹ جہانگیر ترین سے ہمدردی کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، ہمدردی کے لیے جمع ہونے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مطمئن ہوں، آئی تھنک ایڈمنسٹریشن نے پچھلی دفعہ بھی ٹھیک کام کیا تھا اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا انتظام ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں اور میں نے مانیٹر تو نہیں کیا آج کے ان کے، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے تو کافی اچھا ہے۔ این اے 75 ڈسکا کا سلطان کون؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ضمنی الیکشن کے لیے دوبارہ پولنگ آج ہوگی۔ نون لیگ کی نوشین افتخار اور تحریک انصاف کے علی اسجد میں کانٹے کے مقابلے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کے تمام انتظامات مکمل۔ چیف الیکشن کمشنر نگرانی کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک وقفے کے بغیر جاری رہے گی۔ پولنگ عملے کے ساتھ رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹیاں سنبھال لی۔ تمام حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب۔ حلقے میں دفعہ 144 نافذ۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد۔ اسحاق ڈار کی مشکلات میں اضافہ، چودھری نثار کے لیے بری خبر۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا آرڈیننس منظور کر لیا۔ انتخاب کے 60 روز میں حلف نہ اٹھانے والا نااہل ہوگا۔ آرڈیننس کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں، سینٹ، بلدیاتی اداروں پر ہوگا۔ صدر عارف الوی کے دستخط کے بعد آرڈیننس کا اطلاق ہوگا۔ مافیا سے جنگ چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مافیا کو قانون کی گرفت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرپشن ہو تو نظام ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، بولے لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان، کدھر ہے مدینہ کی ریاست؟ تبدیلی مشکل ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ مدینہ میں بھی شروع سے دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ لی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی، کہا چینی اسکینڈل میں احتساب کا عمل بلا تفریق آگے بڑھایا جائے گا۔ چینی اسکینڈل کے کردار، جہانگیر ترین کی ایف آئی اے میں پیشی، علی ترین سے بھی پوچھ گچھ، باپ بیٹے ایف آئی اے کو جوابات سے مطمئن نہ کر سکے۔ جے کے فارمز سے متعلق سوال پر جہانگیر ترین بولے نہیں معلوم بیچے گئے اثاثوں کی فہرست کہاں ہے۔ 4 ارب 35 کروڑ قیمت مل ملازمین نے مقرر کی۔ علی ترین نے بتایا رقم سے خاندان کی کمپنی کے ذمہ
कर्जे उतारे। जहांगीर तरीन बोले, बैरून मुल्क असासे FBR में जाहिर हैं, पब्लिक शेयर होल्डर से कोई हकीकत नहीं छुपाई। FIA ने जहांगीर तरीन और ख़ानदान के 36 अकाउंट मुंजमद कर दिए। अपनों से खफा जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप को इशाइये पर बुला लिया। साथियों से मुस्तकबिल के बारे में मुशावरत। किसी को ECL में नहीं डाला। ये जितनी खबरें आ रही हैं ये गलत हैं। फरोग नसीम साहब वो भी बहुत ज़िम्मेदार आदमी है और मैं भी ज़िम्मेदार आदमी हूँ। ECL में 2 आदमी दस्तखत करते हैं, दोनों ने किसी पे दस्तखत नहीं किए। चीनी स्कैंडल में किसी का नाम ECL में नहीं डाला। अदालतें आज़ाद हैं, इंसाफ मिलेगा। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले FIA में करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने माफिया पर हाथ डाला है। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा। अलीम खान कहते हैं, मैंने भी इंसाफ के लिए अदालतों का सामना किया, 100 दिन कैद में गुजारे। जहांगीर तरीन भी सामना करें, तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। अवाम होशियार, महंगाई का सुनामी आने वाला है। बिजली और गैस मजीद महंगी। टैक्सों की शरह में होश उड़ा देने वाला इजाफा होगा। बजट फिर भी टैक्स फ्री कहलाएगा। इसी महीने से बिजली 3-4 रुपए मजीद महंगी होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। जबरदस्ती निकाह के बाद मुसलसल ब्लैकमेलिंग। कराची में खातून ने धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मोहल्ले के लड़के परेशान कर रहे हैं। वक्कास 4 महीने से तंग कर रहा है। जबरदस्ती निकाह किया, वीडियो भी वायरल कर दी। इज्जत की खातिर खामोश रही। डराया धमकाया जा रहा है कि आकर मिलो। पड़ोसी, PCO और पुलिस वाले ने मेरा नंबर लोगों को बांटा, इसलिए ये कदम उठा रही हूँ। शादमान की रिहायशी खातून ने मरने से पहले दोस्त को ऑडियो पैगाम ने रोते हुए रुदात सुनाई और फिर खुदकुशी कर ली। थाना शाराए नूर जहां में मुकदमा दर्ज, 6 नामजद, 4 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। कोहाट के पहाड़ी इलाके में इज्तिमाई कब्र से 16 लाशें मिली। तो छप्पर के पहाड़ों में इज्तिमाई कब्र बनाई गई थी। DPO कोहाट ने बताया, हड्डियां गल सड़ गई हैं, लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। DNA टेस्ट कराया जाएगा। कत्ल कैसे किया गया ये अभी मालूम न हो सका। शांगला से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर 2011 में लापता हुए थे। 30 कानकनों को कलअदम TTP ने खैबर एजेंसी कालाखेल से अगवा किया था। कुछ मजदूरों को रास्ते में ही छोड़ दिया था। लाशें ताबूत में रखकर शांगला भेज दी गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में 12 डॉक्टर शामिल। प्रमोशन हासिल करने वालों में ब्रिगेडियर शहरियार परवेज भट्ट, उमर मकबूल शामिल। ब्रिगेडियर आसिम खान, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद नदीम अशरफ की बतौर मेजर जनरल तरक्की हुई। ब्रिगेडियर आमिर अशफाक, मोहम्मद इम्तिनान, अब्दुल समी, ब्रिगेडियर उमर अहमद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद फरहान, मुनीरुद्दीन की भी तरक्की। ब्रिगेडियर मिसेस कमरुन्निसा, मिसेस शाजिया निसार भी मेजर जनरल बन गईं। पंजाब भर में 364 रमज़ान बाजार लगाने का फैसला। 10 किलो आटे का थैला 375, चीनी 65 रुपए किलो मिलेगी। सूबाई वजीर अलीम खान का कहना है, दीगर अशियाए ज़रूरिया भी बाजार से 20 से 25 रुपए सस्ती मिलेंगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, कीमतों में इजाफे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। रमज़ान बाजार आखिरी अशरे में ईद बाजार में तब्दील हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। चीनी 68 रुपए, घी 298 और आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा। बेसन 20 रुपए सस्ता करके 140 रुपए और खजूरें 20 रुपए कमी के बाद 160 रुपए किलो फरोख्त की जाएंगी। दालों, मसालों, मशरूबात और खुश्क दूध की कीमतों में भी कमी का ऐलान। शुगर स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ के दस्ते रास्त को तलब कर लिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जावेद कियानी हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी शरीक मुलजिम रह चुके हैं। वजारत सनअत व पैदावार के साबिक अफसर खिजर हयात भी 14 अप्रैल को तलब।
IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। 2006 पॉलिसी वाले 7 बायोगैस, 3 विंड, 2 सोलर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की मंजूरी। नेपरा के मुताबिक इन पावर प्लांट से बिजली की मजमूई पैदावार 355 मेगावाट है। फैसले से 150 अरब की बचत होगी। CPPA ने टैरिफ एडजस्टमेंट में नजरसानी के लिए नेपरा को दरख्वास्तें दी थीं। वजीर खारजा का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा। सेबरा आर्मी मेडिकल कोर, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर और सेबरा इंस्टीट्यूट ने खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी का मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। ज़ेरे इलाज जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक AFIRM मुल्क में मसनूई आज़ा का बड़ा और जदीद मरकज़ है। कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजियां। 24 घंटों के दौरान 105 अमवात और 5312 नए केसेस रिपोर्ट। जान बहक होने वालों की तादाद 15,229 हो गई। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9.6% रही। पूर साकरों में पानी का बहरान संगीन। लोग बूंद बूंद को तरस गए। नहरें खुश्क, फसलें सूख गईं, मवेशी मरने लगे। महकमा आबपाशी सिंध की नाअहली 18 दिन से पानी नहीं दिया। मुतासिरीन का वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा। It was with great sadness that a short time ago I received word from Buckingham Palace that His Royal Highness the Duke of Edinburgh has passed away at the age of 99. मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप कुछ अरसे से बीमार थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने प्रिंस फिलिप की वफात का ऐलान किया। रमज़ानुल मुबारक में उम्रे के लिए रजिस्ट्रेशन और मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए इजाज़त लाज़मी। रजिस्ट्रेशन के बगैर उम्रा करने पर 10,000 रियाल जुर्माना। बगैर इजाज़त मस्जिदुल हराम में दाखिले पर 1,000 रियाल अदा करना होंगे। जुर्माने कोरोना वबा के खात्मे तक बरकरार रहेंगे। सऊदी वजारत दाखिला का ऐलान। वनडे सीरीज के बाद शाहीनों की नजरें T20 पर। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम 4 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरअज़्म। मैं हूं सरफराज अहमद और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर JPL में कोयटा की टीम जो है वो चैंपियन बनी थी, तो इस साल जो है वो मैं आपके साथ नहीं हूँगा। इस बार हमारी कोयटा की टीम को इजाज़ असलम भाई जो है वो लीड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम कोयटा को भरपूर सपोर्ट कीजिएगा और हमारे कैप्टन इजाज़ भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। और जीतो पाकिस्तान लीग में रवां साल दिफाई चैंपियन कोयटा नाइट्स की कप्तानी अदाकार एजाज असलम करेंगे। गुज़श्ता साल सरफराज अहमद की कप्तानी में कोयटा नाइट्स ने जीतो पाकिस्तान लीग जीती थी। सरफराज अहमद का एजाज असलम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरफराज ने कोयटा नाइट्स के फैंस से टीम को भरपूर सपोर्ट करने की अपील भी की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,